oxygen. Okay, still able to do cellular respiration, di na kinahanglag oxygen molecules. So by this time, for today's session, I want you to focus on the chemical equation. And by the end of the lesson, I'm expecting everyone that you can explain in your own understanding where the CO2 is being converted or given off, where the water is being given off, and how come we reach 38. Okay, you can dissect each of this product in where or what stage. Glycolysis ba siya, sa Krebs cycle ba siya, or sa ATC. Okay, you follow through. Now, in the cellular respiration, you know already by this time that it's major steps. First, glycolysis. Second is Krebs, also known as citric acid cycle. The third is electron transport chain. Take note of the different location where it happens. All right? Glycolysis happens in cytosol. Asa to dapit na gani ang cytosol? In the cytoplasm. All right? When we say citric acid cycle, don't just answer me mitochondria, it happens in mitochondria. It has to be specific that it happens in the matrix. Okay? The ATC happens in the cristae or the inner membrane, not just mitochondria. All right? So let's go now to glycolysis. Glycolysis is the term glycolysis. Glyco is the sugar, lysis is to split. Remember, we're not using oxygen pa direct. Okay? If we're going to look into diagram, nanabata sa mitochondria, wala pa. This is the entire cell. We are still floating in the cytoplasm. All right? Class, am I going too fast or you still follow through? Okay naman. Okay, good. How about the other? Okay, sige. So, nagkaon mo dira og Oreo. Dali ra kayo ang gi-snack ni Sunggalya Oreo. Mahalon. Important. Manghatag. May bitaw. When we say Oreo class, that is hypoglycemic. High glycemic. Meaning, dali ra kayo na siya i-digest. No? Kay glucose, monosaccharide. So, giusap. No? Mechanical digestion. Now, it goes to the small intestine. Say, for example, how is that being transferred, the glucose in the Oreo, to our cells? So, we have to convert, our body needs to convert that glucose. The first step is tungaon. Okay? Nanabay ATP nga mahimo diri sa glycolysis? Yes. Nanay energy yield. Okay? Pila kaha. Sa 38, tanaw ninyo, pila class ang mahimo nato nga ATP diri sa glycolysis? Anyone? Duha. Nagtanaw yun sa Santillanda sa tuang video. Okay. Ingon si Santillan, duha ka ATP. Okay. Class, when we say glucose, how many carbon molecule ang glucose? Unom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaning kada circle. This represents as carbon molecule. Okay? Mo ni ang summary nga process ha sa glycolysis. Makita ninyo nga ang end goal, okay, is 2 pyruvic acid. Nigawas na si NAD+, katong tig-trap sa electron para mahimong electron carrier, which is NADH, and there is an ATP. So how does things happen? What are the different processes? We go step by step. Okay, before we go to that, don't forget that the glycolysis in exergonic. Okay, unsa kay ito ng exergonic? Releasing energy. Okay, releasing energy. So naay ma-release nga energy diri class. So naay na spend, naay na release. So, take a look at this. This is the step-by-step of glycolysis. Gisubdivide siya into 2. Okay, preparatory phase, energy payoff phase. Balik ka diri, sugod ka sa 6 carbon molecule
di ba? 6 carbon molecule ang ending kay 3 carbon molecule nga we call that pyruvic acid or pyruvate. Okay. Here in preparatory, there is what we call as investment. Okay, naay ni kapital, naay ni hatag og pa-jumpstart sa process because we know already that our body is constantly have a supply of ATP because ang ATP cycle man to siya, di ba? So nanagin na sa atong lawas ang ATP per minute. So in this time, para makasugod og another cycle of cellular respiration, given off na nga naay mo kapital nimo nga ATP, donor. Okay? Naay mo sponsor. Now, in that process of preparatory phase, ang N gi-split siya, di ba? Nahimo na siya direct tulo ka carbon. Okay? And the N compound is G3P. Okay? Have you known someone if kanang deficient kag G3P class kay kuyaw sa di siya nga sakit, congenital ni siya. Anyway, unya na ko mo discuss na ka basin asa ko mapadong. Anyway, kani glucose gitunga splitting man, di ba? Pero sa energy phase wala pa siya nahimong pyruvic, nag transition pa tag G3P. Pila ka G3P? Duha. Because again, tulo ka carbon ang unom gitunga, so nahimo siyang duha ka G3P. This kani siya kani the same process, simultaneous magdungan, so mahimong duha ka pyruvic acid. Okay? So, kung tanawon nimo sa product, pila man ang ATP. Okay, sa diagram ba? Gikan sa preparatory o sa payoff. Okay? So kung sa ATP lang, tanawon nato nga naay 1, 2, 3, 4. But kinahanglan man kamo bayad sa nag-invest. Mura siya negosyo ba? So kuhaan ni nato og duha. Okay? Kay naa may ni ulian man gyud na nimo siya. Okay? Mao man gyud ang law sa transformation of energy. Once you, di ba, katong sa first o second law nga, once you convert an energy, there is always something being spent, and what is being spent is replaced, and in that process, there is an excess of spending of heat, no? So, pila man ang net ATP diri class? Okay, since magbayad man tag duha, so the net ATP here is pila? Duha. So, okay, duha, 2 net ATP. Now, let's go to NADH. Ang atong electron carrier dire pila imong makita sa diagram, usa lang, di ba? Kay wala naman nila gipakita kani nga process. So, ideally, kung duha ka diagram, makita nimong duha, pero kani times 2 na to, kay nagdungan naman ni sila, nagmirror naman ni sila. So, mo nang answer is 2 NADH. Tagets mo nga ng 2? Okay. Now, pilang pyruvic? Usara sa itong makita, pero duha ang total, kay nagdunga naman ni sila again. Gets? Question mark ang mga noun. Kabaw mo nga ng duha ka pyruvic o duha ka NADH o 2 net ATP. 4 ang total, pero 2 net ang ATP. Kasubay ra? Okay. Yes, Okay. How about the others? Si Tamsi, Villa Carlos, o Santillan, nag-thumbs up sila. So meaning, okay. Kamo! Oh, so gali, okay ra? Kina, proceed ko. So, atang i-summarize ang in ug out sa glycolysis. First, nag-start ta, kung sa ito starting compound sa glycolysis? Sugar. Unsa? Katong gi-split na to. 6 carbon compound. 6 carbon nga compound katong glucose. Nagsugod tag glucose, di ba? Okay? And then, unsa pay sunod? Katong ni-invest, pila ka buok? 2 ATP. 2 ATP. And then, katong nag-assist nga ni-trap sa katong nga ni-trap sa electron? NAD plus. NAD plus. Okay? So, manay answer. Then, ang product. Okay?
ang product sa conversion, ang glucose nga 6C nahimong duha ka pyruvic acid, katong tag 3 carbon molecule ba? And then nag-net ta og 2 ATP kay nagbayad tag duha. Instead nga maskin 4 ang total but nagbayad man tag duha, so net niya is 2 ATP. Now pila ang NADH? Duha pod. Okay? Kasubay na ni class? Yes, ma'am. Kani? Okay. So kung tanaw nimo dinhi sa glycolysis, pila ang atong ATP nga na-produce? Not na-produce, na-convert. Sa glycolysis. Upat na nakuhaan ng duha. Oh, so ang net atong tanawon, pila na? Duha. Alright? Okay. Now, naanata dinhi sa So tanawon ninyo manata diri sa glycolysis. Before ta mo adto sa Krebs, na ay pre-Krebs class. Unsay pasabot anang pre-Krebs? Preparatory na siya. Kay nga naman dili man siya makasud. Kaning pyruvate, dili na siya makasud diretso sa mitochondria. It has to be transformed into another compound. Okay? Now, formation of acetyl-CoA. Pasabot nga ang pyruvate or pyruvic acid atong i-convert or i-transform into a form of acetyl-CoA. Alright. So, makita ninyo nga pila ka carbon molecule si pyruvic? 3. Alright? 3. Duha to, di ba? Duha ka pyruvic nga 3 ka carbon molecule. Once ang pyruvic diri class, matangtang ang usa ka carbon. Okay? Asa ni padung ang carbon molecule nga natangtang diri? Mahimong CO2. Mahimong carbon dioxide. So pila na lang nahabilin? Duha na lang ka carbon molecule. Okay? Unsa man or kinsa man unsa na enzyme ang mo join sa 2 carbon molecule? Coenzyme A. Okay? Kung mag-join na ang duha ka carbon molecule nga nahabilin ug ang coenzyme A, mahimo na siyang acetyl coenzyme. Okay? Mahimo siyang acetyl coenzyme A. In that removing of carbon class, okay? Reduction, na ay ma-release na electrons. Kinsa ang mo-trap? Si NAD+. Okay? And then, gitrap na niya, so electron carrier na ni si NAD+. Okay? Gets? Balikon? Yes. Okay, pakiton ta mo. Tan-awon na to, ha? So, makita ninyo nga, di ba? Pyruvate is 3 carbon molecule. So, duha man aka pyruvate, no? So, inigtangtangan ng carbon, mahimo siyang CO2, carbon dioxide. So, duha na lang. Okay? Duha na lang ang nahabilin. Unsa maning purple, mao ni siya si coenzyme A. Nakita ninyo nga si coenzyme A ni attach sa nahabilin nga 2 carbon molecule and that will give you acetyl coenzyme A. In that process na ay gitrap nga electron si NAD. Okay? And nahimo siyang NADH. Gets? Ma-picture out na ninyo? So, what you see here is the preparatory. So, awa, pila to ka acetyl-CoA? Duha, right? Duha. So, duha sad ka NADH. So, ang carbon dioxide adto kay duha kay simultaneous man nagdungan. Follow through ni? So, makita ninyong duha ka carbon dioxide. And then, now we are ready for citric acid cycle. Kay pasabot, kani sila duha mo sugod na sa cycle. Okay? Kasabot sa atuang pre-Krebs. Okay. So, balik.
Pre-Krebs, pila nakadirita nagsugod og release sa carbon dioxide, pila ka buok carbon dioxide, duha. Okay? Makita ninyo usara siya pero times 2, di ba? Kay duha ka buok ang nagdungan. Okay, times 2. And then here sa reduction sa NAD, kay gitrap niya ang electron pagtangtang anang carbon, gitrap niya, so duha pod ka NADH. And then nahimo ng acetyl coenzyme A. Now, makasud na ba niya sa mitochondria? Makasud na siya sa mitochondria. Asa mo diretso? Sa mitochondrial matrix. Okay? So to summarize, ang nisugod ta sa pre-Krebs, unsa to nga compound ang nisugod ta sa pre-Krebs? Pyruvic acid. Pyruvic acid. Okay? And then ni tabang, sikin sa man ni tabang or unsa tong enzyme nga ni coenzyme, and then nagtabang si NAD+. So that pyruvic acid will give you, okay, pag detach pa lang daan, nakahimo na kag CO2, and then that pyruvic will now become acetyl-CoA and NADH. Remember, times 2 ta always. Times 2 dire, ha? Kay duha man nagdungan. Gets ra ni ha? Okay, now let's proceed to citric acid. Citric acid cycle is also known as Krebs. Kaya nga naman, because of Mr. Hans Krebs, siya ang nag-study ani and nagpasabot how this chemical reaction happens. Okay? So, muna iyahang dagway. Kaya nangutana si tumakin ako sa clinic, kisa man ang scientist behind aning cellular respiration. So, I included Mr. Hans Krebs. Now, mo ni ang diagram sa atuang citric acid. Nakasud na ta diri sa mitochondria. Diretso ta sa matrix class dinhi. Fluid filled nga matrix. Tanaw ninyo, pila ang mahimo nga ATP nato dire? How many do you think? Duhara. Okay, let's find it out if it's true. Okay, here. Pre-Krebs. Nakahimo na tag CO2. So, nagsugod na ta og release og carbon dioxide sa atong in-exhale ninyo. Okay? Now, the acetyl-CoA is 2 carbon molecule, di ba? Unsa man ang 4 carbon molecule nga ni-join sa acetyl-CoA para mahimo siyang 6 carbon molecule na sad. We have this what we call oxaloacetic acid. 1, 2, 3, 4 carbon molecule ni join sa 2 carbon molecule nga acetyl-CoA. And then, para mahimo siyang citric acid cycle, balik og 6 carbon molecule. Okay, mo ni siyang giingon nga citric acid kay nagsugod man ta og citric acid. Gets? So, 2 rounds ni siya class. Nganong 2 rounds man? Because in the beginning, we have 2 acetyl-CoA. Diba? 2 acetyl-CoA. Now, here, so good ta. Citric acid. Again, usa tong 4 carbon molecule nga ni-join sa acetyl-CoA? Oxaloacetic acid. Okay. Now, the same thing sa nahitabo sa pre-Krebs, matangtang, madislodge ang terminal carbon. Basta matangtangan gani og carbon, unsay ma-release? Nga gas? Carbon dioxide. Carbon dioxide. So, 5 na lang. Kung basta mag-release og carbon, di ba na ay electron nga nag-float dira kinsa ang mo-trap? Si NAD+. Okay, so yan ang gi-trap. Nana niya, gikarga na niya. So, kanang 5 carbon molecule, nahimo na siyang alpha ketoglutaric acid. Again, padayon ra gyapon ang reduction, matangtangan na sad og carbon. Unsa toy matabo basta matangtangan og carbon na ay carbon dioxide. All right? So, and that will who will again trap the electron floating there? Si NAD+. All right? Very good. Now, so reduction ni sila tanan kay gi-reduce man ang number of carbon.
Now, nakita ninyo nga naay phosphorylation nga mahitabo dire. Meaning, ang ADP nahimong ATP. Okay? Now, kaning 5 ka-carbon molecule nga alpha-ketoglutarate acid, mahimo na sa siyang 4. Okay? Redox reaction gihapon, pero this time, unsa na enzyme ang nagtabang? Si FAD+. Okay. Si FAD+. Si FAD, ka-remember mo ni FAD+? Mo FAD+, mahimong FADH2? Electron carrier na siya. So, mahimong si succinic acid, mahimong malic acid. So, class kani siya, conversion isa sa mga compound ha, from citric to this malic acid. Kinalasan. And then, get-trap na sad ni NAD+. And then, kani si malic acid, mubalik na siya oxaloacetic acid. Maghuwat na sad siya nga naay muabot nga acetyl-CoA and repeat the process. Kagets? Kay 2 rounds man eh. Kay in the first place, duha ka acetyl-CoA ang mo go through into this cycle. Alright? So, ang mahitabo diri, yes, Clint. Yun sa pag FAD H2 sa FAD+. Okay. Ka-remember mo atong kuan gihapon ni siya, reduction gihapon ni siya, Clint. Ka-remember atong discussion nato sa NAD katong first nato sa ATP currency, di ba? Duha to akong gipakita ninyo nga ang FAD+ ug ang NAD+. So, diun sa pag-trap, the same thing, reduction reaction. Reduction reaction is a trapping of electron. Pero reduction kay na-reduce man ang number of carbon. Okay? Basta ma-reduce ang number of carbon, na ay electron nga ma-release niya, i-trap na siya sa kaning nga mga enzyme. Diba? Duha to, FAD+ ug NAD+. Katong sa session nato last week. So electron ra gyapon naka FAD H2 sa FAD+. Yes, electron gyapon, the same. So puros ni sila enzyme nga nag-help. Alright? Okay. So, pangitawon nato, remember, pakita na ko ang animation. So, di ba, duha to ka acetyl-CoA. So, what will happen here? Tag 2 carbon, niya, unsa toy mo join ani nila para mahimong 6 carbon molecule oxaloacetic acid. Okay, or also known as oxaloacetate. 1, 2, 3, 4. Mag-join sila. Okay, na-restructuring, nahimong 6 carbon molecule. Alright? So, nag-start na ta sa cycle class ha. So, in this reduction, matangtangan o carbon na ay CO2. Right? So, and then, another step. Okay? Ang akong gipakita diri is that basta na ay matangtang nga carbon, i-trap ni NAD+, dayon iyahang i-store ang energy. And then here, na ay ATP. Okay? And then, okay, FAD+. Okay? So, 1, 2, 3, 4, katong malic acid na. Okay? Okay. So, here you can see nga ang how the action o second round na ni kay ang katong naghuwat nga oxaloacetic acid. So, another round for this. Okay. So, makita ninyo nga sa citric acid cycle, we are going to count. No, we are going to count how many, okay, pila kaning nag-red. Okay, unsa ganito ni sila mga gas nga carbon dioxide. Okay, let's count the product. Sa pre-Krebs na natay pila ka CO2? Duha. Sa citric acid cycle na atay? Upat sa 2 rounds. Okay, so 4 plus 2 is 6 CO2. So na-solve na nato ang carbon dioxide nga 6 moles nga CO2. In the equation ba? Yes, ma'am. So, okay. Next, pila ka NAD? H.
No. 1. Yes. Yes. 6 kabok, ma'am. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 2 rounds, NADH is 6, right? Plus sa pre-cribs. Hasad. Okay, so 6 plus 2, total of 8. 8 NADH. Alright, so sa 2 rounds again, pila ka FADH2? Duha. Duha. Okay? Nabatay ATP net yield na himo dire sa citric acid? Duha. Na ay duha. Okay? Kagets ra ani nga cycle? So, Yes. okay, very good. So tan-awon nato dire. Ha, tan-awon ninyo ang in ug out. Kabaw na ta nga sa Krebs nagsugod tag acetyl-CoA, ni fuse si oxaloacetic, and then si NAD plus o si FAD plus ni tabang. So ang net nato ATP duha, kay baw na ta nga ang CO2 unom tanan kay duha sa pre-Krebs, upat sa Krebs nga proper. And then sa NADH duha sa pre-Krebs, and then unom sa pila unom diri sa Krebs. Follow through kani, and then Yes, ma'am. duha ka FADH2. So tanawon ninyo diri sa equation ba? Na-solve na nato si carbon distura. Na-solve na nato diri si asa ning tanan ang CO2. Nasa citric acid cycle. Okay, pre-Krebs o sa Krebs proper. Distura, pila na ka ATP ang na-convert nato? Nakaabot na ba 38? Ila, mag-sitwork kong dali ron, kaya natubras distura sa kutubangan. Wala pa, ma'am. Okay, pilay ato ang na-find out sa yan. Upat pa. Upat pa. Napatay pangitaunon nga 30? 32. 34. 34. Right. Na nakahimo na ba tag water? Dili Wala pa. naka-convert na ba ta og water? Walay pa, walay. Walay. Alright? So, be, where the citric acid cycle takes place? Distura, be? Answer this one. Mitochondria matrix. Okay, mitochondrial matrix. Di ba inyong classmate si Recania? Okay, Recania, what enzyme for carbon molecule that fuses with the acetyl-CoA to start the citric acid cycle? Recania. Ala, wala si... Oxaloacetate mo ba na? Okay, oxaloacetate or oxaloacetic acid. Alright? Now, a gas that is produced as waste product, Malabar. Carbon. Si carbon. Carbon. Carbon dioxide. Tanong nga ba? Carbon. Carbon. Okay. Pilatanan nga carbon dioxide, Malabar. Pilatanan. 6, ma'am. 6. Ang duha na asaman na form. Dito sa pre-Krebs, ma'am. Pre-Krebs. Ano ba? Very good. Ang upat kaysa? Dito na sa citric acid cycle. Dito na. Okay, good. Klaro na ha. Energy yield na to is pilaman. Distora. Maski unsa pa na nimo yung mata dira kung kuan, maski lugwaton pa na nimo yung mata diha. Pila? Tagay ko cancel. Sige na. Pila? Ikaw may ako ang pa-recap karon. 4. 4? Sakto, sandalian? Oo, ma'am. Sakto tanan. Uy, taka lang mo da. Energy yield Yeah. sa Krebs. Sa Krebs, day, ma'am. Duha, ma'am. Duha. Sige, padayon ta. Okay, padayon? Dili. Padayon. 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 ma'am. Kaya kung ato putlon, di na mo mag-recall na sa ta. So karon na anata dapita sa cytosol pataw na natas mitochondria.
Christe, mitochondrial Christe. Mitochondrial. Okay, mitochondria na ta, nakasulod na ta, di ba? Class, remember ang term ha, electron transport chain. Di ba? Chain reaction. Unsay gibalhin-balhin ang electron, gi-transport from one into another mo ng chain. Ha? So, naana mahitabo sa mitochondrial cristae. Anhi na ta maggamit sa atong oxygen. Okay, anhi na ta muginhawag lawom kay maggamit ta sa atong oxygen dire. Okay? Kadtong mga electron carriers nga nahimo nga nagnaa sa other stages, moderitso ni sila diri class. Moderitso ang mga carriers of electrons in this stage. Pila ang atong probable na mahimo nga not mahimo ma-convert nga ATP, maximum yield of 34. Naa diri ang 90% nga ATP. Okay? Now, I want everyone to put this in your head. Ipatik sa inyong alimpatakan nga ang kada FADH2 is equivalent to 2 ATP, kada usa ka NADH is equivalent to 3 ATP. Kay mao ni ang inyong multiplier later. Next, we have this what we call as chemiosmosis. Unsa ng chemiosmosis? Mo ni ang production of ATP using the energy of gradients accumulated. Okay? Ako mo makasabot ramo later aning chemiosmosis. Basta timan ina siya nga term. Okay? Timan ina siya nga term. Kay nga naman, gamit kay na later. So, asa ang electron transport chain? Mo ni ang mitochondria, natay outer membrane, naatay inner membrane. We call that also the cristae. Ka-remember pa mo ani nga slide? Asa na nila ipang-unload ang ilang ipangdala? Ari sa intermembrane space. Ha? Intermembrane space. Now, let's go to this. Makita ninyo, class? Diba? Nga mo ni ang electron transport chain. Diba naingon ko nga, electron ang gibalhin-balhin from one cytochrome, another cytochrome. So, mo ni nga part ang electron transport chain. Ang pinaka-last nga integral membrane, we have this ATP synthase. Okay? Diba? Ka-remember mo sa inyong cellular transport? We have integral membrane. So, ang ani nga integral membrane is ATP synthase. Okay? Naani oxidative phosphorylation class. Pasabot nga katutan ng chemiosmosis, muagi dinhi ang proton para makahimog ATP. Okay? Ato nang i-visualize unsay imong gipang storya, ma'am. Di na ako ma-visualize. Okay. Let's go to here. For animals and many other organisms to survive. Okay, naanata sa mitochondria, di ba? Nato sa matrix. And then, ang ATP, upat na to tanan, di ba? Duha sa glycolysis, duha sa citric acid cycle. Ang atong goal dinhi is, okay, ang atong goal dinhi sa ATC is that kadtutanan nga electron transport carriers, which are the NADH and the FADH2, sila mudritso ni sila sa electron transport chain. Makita ninyo, let's count, Ben. Pila ka NADH? Count. 1, 10. 10. 10. 1, 2, 3, 4. Pila man ang 10? Asa man ang nagikan? Pila ang nagikan sa glycolysis? Duha. Duha. And then ang sa Krebs, kay? 8. 8. Very good. Ang FADH2, asa nagikan? Krebs. Krebs. Okay? So makita ninyo, class, nga kani sila tanan nga mga carriers, ari na nila i-empty dinhi sa kani nga last stage. Kay nga naman, ang atuang goal diri is to produce the maximum number of ATP. Mao niha ang goal ni electron transport chain. So, how do we do this? Okay, how is it being converted? Remember, there is an outer membrane, inner membrane, and there is a cristae.
let's zoom in into the cristae. Okay, this is gawas sa matrix because intermembrane space. This is the matrix, katong pinakasulod yun. No? So, unsay nag-standby dire? Ang mga electron carriers na dayon nato, no? So, pila to kani ang NADH tanan na po. Unya, duha sa FADH2. Pila ang multiplier sa NADH? 3. 3. Ang multiplier sa FADH? 2. 2. Okay. Now, how is it being done? Let's go first. Maguna si NADH. Let's try example sa. Unahon na to si NADH. I-release niya ang electron. Makita ninyo nga ang charges iyang gi-empty. Okay? Cytochrome 1, cytochrome. Gibalhin-balhin, di ba? Okay? Makita ninyo nga ang electron from here to here to here. So, mo ni ang electron transport chain. Gi-transport, chain of reaction. Gi-empty nila diri sa intermembrane space ang mga positive charges. Okay? And in that chemical process, balik na sad ang NADH. Ang electron, proton, musulod sa intermembrane space. Another mobalhin into that, kadabalhin niya na ay proton nga musulod sa cytochrome. Alright? Now, unsay mahitabo ni sa electron nato? Kinsay mo sagang? Kinsay mo accept? Okay? Kinsay mo accept? Ang oxygen. Okay? Ginhawa. Inhale. Okay? This is very fast that will happen. So, si oxygen ang final electron acceptor. Okay? Siya mo'y, kung wala mo accept ani niya class, kay mo stop. Okay? Mo stop ang process. So, tanawa si oxygen, i-accept niya ang electrons, and then iyahang buban sila with hydrogen protons, and that will give us, unsay mo give? Unsay na-produce? Water. Alright? So, asa na-produce or na-convert, dili produce lagi, na-convert ang electron o ang oxygen molecule, nakahimot ang water sa ATC. Alright? So, now, katong mga protons class, makita ninyo here, nag-standby na sila sa, asa sila nag-standby? Sa matrix? Sa outer? Or sa man? Asa man sila nag-standby? Ang mga passes. Okay, naasa? Asa to? Intermembrane space. Wala pa to sa cristae. Nag-standby ang mga positive charges. So, naay proton gradient diri sa intermembrane space. So makita ninyo nga daghan kay positive charges diri sa gawas. Sa space in between ba? Sa outer o sa inner membrane. Are you still with me? Yes. Yes, ma'am. Okay. So, what will happen to that? Unsa day gamit aning mga protons dinhi? So, padayon ta nga mo padayon ta sa oxidative phosphorylation. Makita ninyo nga katong na nag-standby dito nga mga positive charges muagi sa ATP synthase, and then naay katong ADP-ATP cycle nato mo generate. Okay? So that will help no sa conversion. Ang ATP synthase nga enzyme mo help sa phosphorylation sa mga ADP. Okay? So that will give you tanan. Okay? Tanan nga naa diri sa proton gradient class ilahan ng gamiton until mabalanse ang proton gradient sa matrix o sa intermembrane space. So makita ninyo karon nga katutanan after magamit na tutanang proton makahimo na kag pila ka number of ATP. So dili na ingon ha nga kada cellular respiration 38 gid na mag-vary na siya. Okay, mag-vary pero ideal maximum yield is the 38. Mo na pinaka-ideal. So gikan ta sa glucose, di ba? Sa glucose, sa glycolysis, gi-split ang pyruvate, and then
glycolysis og ang Krebs naghimo naay mga electron carriers, and then kaning mga electron carriers nidritso dito sa electron transport chain, gigamit ang mga electrons, and that will help no in the concentration gradient sa proton diri sa intermembrane space, and that will give us in turn a number of maximum yield of ATP. So nanata nahikaabot na ta sa goal. Okay. Now, okay, so makita ninyo here. Okay, so dire gikan tag cytosol, pasulod dito sa matrix kinahanglan acetyl-CoA, and then para makasugod sa citric acid cycle. So katong citric acid cycle, kanita ng mga electron carriers class nga gikan sa glycolysis o gikan sa pre-Krebs o sa citric acid cycle, nidritso siya sa electron transport chain. Asa mahitabo tong electron transport chain dinhi sa kanang cristae, di ba? Oh, sa cristae. So kung ato ang balikon ang kwintada, magkwintahay na ta. Remember, NADH is 3 ATP, FADH2 is 2 ATP. So sa glycolysis, pila to ka ATP? Duha. Ang carriers na to, nga electron carriers, duha sad, di ba? So sa Krebs cycle, nakahimo sa tag duha ka ATP. Sa NADH, nakahimo tag 8, and naay FADH2. Wala nakahimo, na-convert ang NAD+ to electron carriers. So sa total sa NADH class is 10. Ang total sa FADH2 is 2. Multiplier, maximum yield of NADH is times 3. FADH is times 2. So, NADH alone will give you 30 ATP. FADH2 will give you 4. So, 30 plus 4 is 34 ATP. Okay? And then, 34 ATP na ta. So, tanawon, plasan pa na ninyo sa duha sa glycolysis, duha sa Krebs, 34 sa ATC, and that will give you a total of 38. Gets? So masubay ninyo if I'm going to ask you, asa man na nato ma-solve or how do we solve that equation balik ta dinhi? So, kani pila kabaw na mo asa to gani ang CO2 na produce or na convert? Yes, ma'am, sa Krebs. Krebs o pre-Krebs o Krebs ang water? Ang water ATC. sa ATC. Dissect the 38. Pila sa glycolysis? Duha. Pila sa Krebs? Duha sa Duha Sa, sa sa ATC kay? 34. 34. Yun sa nimo pag-arrive sa 34. Sa NADH of FADH. Okay, ang NADH, pila ang kwintada sa NADH? Pila ka ATP? 30. times 3. Oh, kay 10 man to tanan ka NADH, di ba? Yes, ma'am. And then, ang muna 30 niya, ang sa FADH2 kay pila? Duha. 4. Times 2 man. Times 2. Oh, Times 2. 2. So, klaro na ni? Yes, ma'am. So, Villa Carlos, is oxygen, what stage is oxygen being used? So katong kuan ma'am, Krebs. Krebs? Ay, ang oxygen sa glycolysis nga. Ikuan. Glycolysis, nasamot na tayo. Ma'am, Asa ka nagsugod o gamit sa oxygen, oy? ETC. Sa ATC, di ba? And pag start mo kay final electron acceptor, di ba, si oxygen, and also to'y na-convert with the help of final acceptor ng oxygen. Unsay na form? Nga byproduct. Water. Water, di ba? Oh, water. Okay. Now, who can answer me? Oh, Villa Carlos, balikon ko kay wala to na kwan.
how ka mamatay ka kung di ka maginhawag oxygen? How significant breathing in oxygen? Why? Hunong man ang process. Mahunong ang pagproduce sa ATP sa EPC, ma'am. Nganong importante man jud kayo nga magpaday ng ETC. Way mo Okay. sagop sa electrons, ma'am. Why mo sagop sa electrons? Kay ngano walay mo sagop sa electrons unsa may mahitabo? Mustap ang process, ma'am, No, Musta walay ang process? reduction sa ATP. sa ETC. O kung musta pang ETC, unsa may end bottom line? Walay mo Walay produce na ATP. ATP. No energy. Naman ka energy sa kuan. No water. Glycolysis of Gamay Krebs. kayo, ma'am. Gamay kayo. Or Okay, naka-ATP ang gamay nagproduce. kaayo, di ba? Grabe tag demand, mga demanding kay ta, di ba? Sa ato ang lawas, so kinahanglan dinaghan sad. So imagine class ang imuhang heart muscles. Di ba? Magsigig beat, magsigig huna-huna sa imong crush. Grabe ang demand nimo for ATP. Okay? Class, have you heard of cyanide? Yes, ma'am. Nasa apple. Kasi nasa apple. Apple seeds, ma'am. Okay. Di magod kay sa biology, kanang cyanide class, tagaan mi ng cyanide niya. Kanang mag-entomology naman may before, kanang entomology is subject for insects. Nya muna among gamiton para trap og insects niya, makalit na sila kamatay. Is cyanide also poisonous to us? Yes or no? Yes. Yes, kay nga na day, unsa day mahitabo sa cyanide? Class, dali ra kayo ba yan na siya? Muna ang karon ba, sayunon ra ang cyanide, no, dili siya regulated, baka makamatay, magod siya basta ma-inhale. Unsay mahitabo di ay kung ma-inhale nimo ang cyanide. Unsay iyahang stop, no? Poison because it cripples the electron transport chain. Cyanide binds to the last complex in the chain, and in so doing, blocks oxygen from binding. Recall that during the operation of the electron transport chain, NADH donates electrons to the beginning of the chain. Madungog ninyo or ako na lang explain. Madungog ra, ma'am. So nahitabo diri ha, kaning C ug N mo niyang cyanide. Ari siya mo bond sa electrons, sa N ba, N nga electrons. So nigbond na siya una diri. So unsay mahitabo? The process of electron transport fuels the pumping of protons across the membrane. However, with cyanide already bound, oxygen cannot grab the electrons at the end of the chain. Therefore, no new electrons from NADH can be added at the beginning. Under these conditions, electron transport and proton pumping grind to a halt. Without the active pumping of protons to one side of the membrane, the proton concentrations on both sides soon equalize. No longer do protons rush through the ATP-producing complex, and no more ATP is produced. Cells can't live long on the small quantity of ATP made by glycolysis. So, without the ATP that comes from the electron transport chain, cells die. Okay. So imagine ang cyanide ang muban sa final electron, unsa ka importante ang oxygen, no? Kung mao'y muban kay makaproduce ta water and then makapadayon ang maximum yield nga ATP production which happens in ETC. But if naay cyanide, ma-block na siya, dili makapadayon ang ETC. Alright? So that is why quick ra kayo mamatay na dayon if maka-inhale og cyanide kay oxygen man ang iyahang pulihan. Okay, oxygen ang iyahang pulihan. So ang atong oxygen dili na makapadayon sa iyahang oxidation process. Alright? So far class, ano ra ninyo? Na-grasp ra ninyo ang totality sa ato ang lesson? Yes. Yes, ma'am. So I hope by this time around ha, nakasabot na mo sa ato ang how murag, di ba, ang ato ang pag-take in og oxygen og pag-exhale, sayon ra kayo siya paminaw, no? Normally sa atong lawas, now, i-take advantage siya day nato ba? But if you really want to study and understand how your body works with the conversion of the food you're eating, then you can truly appreciate that one. All right? So, unsay mahitabo nato ron? Wala ra tay seatwork.
kay wala na tay time. Ang importante is nakasabot mo. Yes, Unggalya? You have question? I just said nice, ma'am. Okay. So, ang importante, karon pwede ra mo mag-explore aning animation class ha, if naamoy na lead gun. Okay? If naamoy na lead gun, naa na siya sa Moodle naka-embed ang animation. Okay? Glycolysis, citric acid, and yes, etc. Kung example, ma'am, cancer ko, ma'am, ma-affect ba na ang cellular respiration ako? Okay. Class, diba? Remember that the cancer cells is high proliferation of mutated cells. Okay? Of course there is a effect, no, when it comes to a normal activity of our cells. But how will I kuan this one? Kaning siguro cancer sa blood, siguro mil, no? Mo na kuyaw, di ba? Leukemia. Kay ngano day, unsa man na, di ba, ang atong oxygen, asa man na nato makuha ang oxygen sa ato ang red blood cells, di ba? Okay? Ato man na siya mupilit. Mo bitaw nang kabantay mo class nga ang ato ang red blood cells na ay nucleus or wala? Unsa ka unique ang ato ang red blood cells? Close. Naay nucleus ang red blood cells or wala? Na, ma'am. Na. Naa? Wala Sure? man, guro eh. Wala man. Naa pag first. Okay? Inig mature niya, iyahang spit out si nucleus. Kaya nga naman, kinahanglan mo siya more surface to attach the oxygen. Okay? So, the question, Emil, is cancer. Okay? There are so many types of cancer. But the big effect nga ang cellular respiration when it comes to cancer is about leukemia. Okay? The cancer cells. Why? Because the red blood cells cannot mature fully. If the red blood cells cannot mature fully, then dili siya efficient when it comes to absorption of oxygen molecules. Okay? Now, what will happen to that? That is why kailangan og kanang blood transfusion from other human being that has a healthy red blood cells, because we know already how demanding our body is when it comes to oxygen. Diba? So, there are so many types of cancer in the blood. Okay? So, Bill, if you're asking if the cellular respiration asa dapita na type of cancer, nga grabe ang effect, ari gyud na siya sa blood cancer. Okay? Hemolytic is a different thing. Kinsa ganitong Bosconian nga ni pass away because of blood? Falcone, ma'am. Falcone, ma'am. Itong kabato, ma'am. Okay. Si Falcone, unsa to iya ha? Leukemia. Leukemia, ma'am. Ano? Leukemia, Oh. ma'am. Momento'y nakakuan, nakalisod class, kay kung leukemia, pataka ra og divide ang iyahang red blood cells maskin dili mature. Okay? So maskin dili mature ba, ka-remember mo sa atong discussion sa ato ang speaker about immunotherapy sa cancer, di ba? Leukemia man to iyaha, ang ilahang gihimo na drug, no? So, lahisad ng sickle cell anemia. Ang sickle cell anemia is that deform ang red blood cells. So, dili po siya efficient nga maka-absorb og oxygen. But ang leukemia is dili gyud siya maka-mature class. Pataka lang siya maskin dili pa siya ready dapat, because again, we know already nga ang ato ang red blood cells is 3 to 6 months ana. Sige na siya replace, no? Sige siya replenish. Mao bitaw na class kahibaw, kabantay, kahibaw ba mo nga ang main cause atong tai is brownish, di ba? Ang normal color sa imong tai is brownish. Okay? Yes. Because majority of the color is the dead nga red blood cells. Ato man na. Okay? So that is why when someone is sick, ang stool exam is also analyzed other than urinalysis. Tanawan sad na nila. Kay ang a sick person daghan makita sa ihi, daghan sad makita sa tai.
Okay, except sa imong blood, daghan sad kinang makita, no? Primarily is the blood extraction man gyud kay naa man ha imong antigen ug antibody, no? Sa imong red blood cells. So, yes, the question is that kung wala na kay enough oxygen plus kay leukemia ba? Di ba? Kuyaw kayo, ang imong saturation level sa imong lawas is low. So, kailangan kag oxygen. Kailangan kag blood transfusion. Did I answer your question, Mel? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So, mao to siya ha. So, I hope nga wala na mga balita no sa among sa Bosconians nga yung anak bitaw kasakit nga mga kind of sickness kay bao mo class ang last batch kailangan siguro mo ni abasolo. No, dili abasolo. Kato bitaw namatay sa iyang brother because of leukemia. Iyang maguwang. Si Bilotindos mo ni message nako nga ang maguwang ni dili abasulo kalimot na ko abasulo sa clinic basta ang iyang maguwang is in terminal condition because leukemia sad and then mo ginamoingon jud ko ninyo nga class be mindful with your circadian rhythm because circadian rhythm is actually proven and how you take care of taking care of your body because the cycle of our body has a different timing physiologically and metabolic. No, so be mindful of your number of hours of sleep. Kay katuman sad good yang brother, grabe gamer o kuan sad ba and then grabe ang lack of sleep for how many years sad bitaw. And that is a big factor. No, ang number of sleep because that is when you are sleeping that is the time nga imong lawas maka-recover sa stress. I don't know kung pila ang inyong regular hours of sleep dire. 6 hours. 6 hours, 6 ma'am. hours. Kung alas 12 mo mga tug, no? Na yung mata alas 7? Di ma'am. Nasa ma'am. Sa'yo kayo mata ma'am. Nindot early riser. Pero kana lang ba? Kana lang jud very basic, no? Eat on time. Ayaw anang pataka lagkaon nga unsang oras adlaw and then have a regular sleep, no? So, kana lang. Mao na ayaw mo pag abusive sa inyong body because the critical illnesses is really going younger because of the lifestyle, adaptation of the lifestyle ba. All right? So, unsay buhaton nato next meeting? Sleep early. Ma'am, matugag sa'yo, ma'am. Pero mamatay rin kayo nagamata ni mo, ma'am. Baligsan kay sakyanan, ma'am. Baligsan na ka, ma'am. Di ba, dunggabon ka guys. Matugag sa'yo para di ka... Oo, matugag sa'yo, ma'am. Dunggabon na di ka